ये संसार दीर्घ रोग से आम आसीचे दुख भोगवा सुख गोटे कौटू आईला तेणु ऊपर धा तले एमती दिन पर दिन गड़ी 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 चलला 12 शताब्दी खोर्धा जिलार जड़े कवि जो कवि लेखा को शुणिले जगन्नाथ शोइबे 12 शताब्दी गीति काव्यर स्रष्टा भक्त कवि जयदेव से प्रथम राधा बोली दुईटी अक्षर गोटे शब्द आनिले पूर्व केही आनी कौन लिखिले दी धाड़ी मात्र गाउछ कला मेघेर मेंगुर मंबरा बन भुवः श्यामस्थ माल तुमे नक्तं भिरुरयं त्वमेव तदिमं राधा गृह प्रापय दुईटी अक्षर जयदेव जेतेबेले तांकर पवित्र गीत गोविंद रे लिखि देले राधे भक्त माने पचारे कहले महाशय गोस्वामी आपण राधा बोली दुईटी अक्षर लिखिले ये किए जयदेव कहले तुमे माने सिना मते पचारुछ मु कोन मो निज इच्छा रे लिखे नाही आज्ञा मु पाला गाउछि मो इच्छा रे गाउनी आज्ञा मो ठारू ज्ञानी लोक आपण माने बसी जमती भगवान कर कल्याण नथिले जणे पाला गायक पाला गाय कुहंतु तृतीय श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ी प्रहलाद साहू अभय स्वाई जड़े संस्कृत शिक्षक मुक्त कंठर अभय स्वाई कहते प्रहलाद साहू जी शिखी अभय स्वाई शिखिना प्रहलाद साहू जी काव्य नाटक शिखी कौन से गायक शिखिना से तो तृतीय पर्यंत पाठ पढ़ी ना विभु करुणा कर विभु आशीर्वाद थबारु दीपद आमे कहूचु सार हाथ सौदा मन विभु कल्याण कले कवि लेखनी मुने लेखिबे विभु कल्याण कले आपण गोटिए गाँ रे मुरबी हेबे विभु कल्याण कले आपण निश्चित भाव रे जने ख्याति संपन्न व्यक्ति हेबे मो कहिबार तात्पर्य बापा आज कहीदेला हाथ जोड़ी जयदेव कहले मो निज इच्छा रे किछि लेखेनी मु थरे प्रभु को इच्छा विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करितली मो प्रभु निर्देश दियंती जा मु लेखे से दिन मु प्रभु को निर्देश को अमान्य कली शेष रे नाम नेई छी गोटे कथा प्रभु को निर्देश रे मंडू को आसीतिला लेखिले नै से तांकू भलो लागिलानी कोन कल से पदुटा कला स्मर करल खंडन स्मर करल मम शिरसी मंडन खंडन मम देहि पद जयदेव कहले कहले मु ए कथा को स्मरण कले जते बळे ठाकुर मु लेखिली जयदेव चिंता कले प्रभुंकर मुंड ऊपर मा पाद रहिबो ना विरक्ति भाव रे मु जते बळे तेल लगेई कि प्राचीन नदी की गाधेइबे को बोली स्वयं नारायण कृष्ण नारायण मोरी जयदेव रूप रे ते तेल लगा हेछि जर जर ही कि शरीर रे दौड़ी आसिले डाकिले पदमा पदटा अधबाट रे मने पड़ी गला पोथीटा तेल टिके लिखि दिए केमिति जानिबो पद्मा ये स्वयं नारायण कृष्ण नारायण जयदेव रूप रे आसुचन आसुची कस्तूरी चंदन जयदेवंकर पोथी लेखनी देई देले जोटा अपूर्ण हितला संदेह थिला ताकू पूर्ण करि देले दिव्य अक्षर रे देई देई चाली किछि समय पर असला जयदेव प्राचीन नदी रे गाधोई जते बळा आसन किंभूत किंबाकार रूप रे चाहिचंती पद्मावती जयदेव डाकिले कहले पद्मा परिवर्तन करिबा पई वस्त्र टिए न देई मते चाहिचो कोन कोन पई आश्चर्य होई जाउछो ओहो कोन कहूछो मु बुझी परुनी तमे तेल लगई गाधई गलो अधबाटू आसिलो सेठू आसिबी खाता मागिलो पोथी मागिली तापर गाधई गलो
ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ କେବେ ଅଧବାଟରୁ ଫେରିନି କାହିଁ ଦେଖି ପୋଥି ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଜୟଦେବଙ୍କ ମନରେ ପୋଥି ଦେଖି ଦେଲା ବେଳକୁ ଦିବ୍ୟ ଅକ୍ଷରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ଡାକିଲେ ପ୍ରଥମା ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିନି ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଛି ମନ ମାନିଲାନି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାର ପାଦ ରହିବ ମୁଁ ଲେଖି ନଥିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଜେ ପୂରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ରୂପରେ ପଦ୍ମା ତୁମେ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ତୁମେ ବିଦୁଷୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାପାପୀ କି ପାପ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଏ ପାପୀ କି ଟିକେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେନି କି ପାପ କରିଥିଲି ମୁଁ ମତେ କହିପାରିବ ପଦ୍ମା ମୋ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ପଦ ପୂରଣ କରିଗଲେ ପଦ୍ମା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ ପଦରଜ ପଡିଥିବ ନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତକୁ ଲେଖନି ପୋଥି ଦେଲ ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ ମୋରି ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ କଣ କଲ ତୁମେ ଏଇଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏଇଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିଛି କୋଟି କହିଗଲେ ନାଥ କରୁଣା ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିଥିଲି କାହିଁକି ମତେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପୁଅ ଗଡି ଗଲେ ପୁଅ ଗଡି ଗଲେ ଅଙ୍ଗ କିଛି ଲେଖେନି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ତା ଲେଖେ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ପଚାରୁଛ ରାଧା କିଏ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମଉସା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଗଲା ଧୀରେ 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 ଚତୁର୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଅଧେ ନ କହିଲେ ହବ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର କଳାକାର ଆପଣ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ସହାୟତା ପାଉଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହୁଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହାମନ୍ତ୍ର ମୂର୍ଚ୍ଛନ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे से दिव्य पुरुष जनक दूर थाई शुणुचंती महामंत्र मूर्छना झांड मृदंग धरी कीर्तन संगी भाई माने नाम धरी विचार कले मन मन कले ये मरिबे ज्वलंता अग्नि जहा महामंत्र ताहा ये मरिबे अल्प दिन महामंत्र को जो माने धरती आपण माने कहती हरि नाम जो नर भंगा गुड़िया भूल जी महामंत्र भूल करिवो ताको अंटिबोनी लय भूल कले छंद भूल कले पद भूल कले ताल भूल कले ज्वलंता अग्नि जहा महामंत्र ताहा ताले महामंत्र काहा कहिबा मु दीपद आपण मानक आगरे कहूची महामंत्र काहा कहिबा महामंत्र पूर्व मते कह मंत्र काहा कहिबा मंत्र किए तो बाहाघर बेले ब्राह्मण माने संस्कृत भाषा मंत्र बोलते सारे मंत्र ओडिया रे अछि कि अछि ओडिया रे मंत्र संस्कृत महामंत्र होचिलो मा मंत्र ऊपर ना नहीं जन महाजन धनी महाधनी महाज्ञानी तेणु कर ये मंत्र महामंत्र किंतु ये जो हरे कृष्ण 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 हरे राम ये तो कंचा ओडिया या धरे अनुसार नाई विसर्ग नाई बापा चंद्र बिंदु नाई ये केमती हबो महामंत्र ये तो मंत्र नुह ये महामंत्र केमती
जो हरे कृष्ण हरे राम ये कंचा ओडिया अनुसार नहीं विसर्ग नहीं चंद्रबिंदु नहीं ये केमिति महामंत्र हबो ना मो बापा काटी परिबो नहीं ये महामंत्र हबो केमिति हबो मु या कारिकाटा शिखिछि अर्थ करि परिबि नहीं नहीं जो माने साधक जो माने जोगी सेही माने अर्थ करिवे आमे पेट पोषा घोषवंत बलवंत माला आमे दिन 10 रे उठुछु अगसा खाउछु हमर नीति के अछि ताले पंडित प्रकृत रे जो माने साधक सेही माने कहि परिबे यार अर्थ कोन आपण मानकर अच्युतानंद महापुरुष कहिले ये ओडिया हेले भी ये महामंत्र ता कारिकाटा मुकाई दिछि कला 16 नाम 32 अक्षर 16 नाम 32 अक्षर 64 गंठी अछि कहिरा 108 आरोहण कुनेई जगतसिंहपुर ब्रेक बाबा तुम पारी भीतर कोन पासिबो 108 आरोहण कुनेई ये भद्र गायक कौन किसी कही नृसिंह होता है टणा उठा चलता तू ता जाए गोटे जगह मरा मरी है आम पोखर रे पड़लु जोरमिला देलु कौन कर से बाधला भाया कहला माई मोर समुति कहीं हम से सचिदासंकर कौन समुति जमी डकाडकी हो तेणु 16टी नाम 32टी अक्षर अच्छा 32टी अक्षर को जोड़िले केतेटा गंठी पड़िबो किंतु 64 गंठी दरकार सार जो माने साधक माने माल रे जपुछन ये 108 माल ये जो महामंत्र को जपिले तार आरोहण कहिले उठिबा 108 आरोहण जदि 108 ओलेहिबा अवरोह केते हबो ये मंचे रे दुईटी पाहाच अतिक्रम करी मु मंच को आसी पाला सारी को ओल्हेला बेल को किंतु नाई आरोहण होउची 108 अवरोह होउची 374 सेहिथि पई ये महामंत्र से दिव्य पुरुष देखिले ये मरिबे ये भूल करूछन से दिव्य पुरुष किए मु एजाबत कहि नै आपन को कहिबी से दिव्य पुरुष जनक स्वतंत्र गोटिए नाम कले से महामंत्र नु कले भजन निताई गौराधे श्याम ये पर्यंत मु राधा विषय पाखु को जाई ना क्षमा करिवे सा जे जागा से आपण माने सेमति ज्ञानी आकु नउछंती कला भजन निताई गौराधे श्याम हरे कृष्ण जो भाई माने सब कीर्तन करूथले झांझ मृदंग रखते मु एठी पाला गाउची जदी आउ जने की एठी देई देई हाथ उठे की नाचिबो हम पाला बंद होबो ना तेणु करी से जेते बेले दिव्य पुरुष जनक गोटिए नुआ नाम धइले ये जो माने कीर्तन करूथले बंद कर तांकरी भितरु पचारी कहले महापुरुष आपण जो कहले राधे राधे किए से दिव्य पुरुष जन कहले चैतन्य महापुरुष हसी देले कारण श्रीक्षेत्र को सबु जाक तांठा आसी सबु ज्ञानी पंडित विवेकी राजनेता वैज्ञानिक जेते अछन समस्त आसिकी ता पादरे निउछाली आपण देखुना कपिल थरे आइले कहले ये मत्स्य देश एगुडा मु काहे के आसीबी मु एठी किछि खाई पैरुटे देले तांकर सब चामचा छथि पैरुटे देले ता ऊपर को छाई देला को से जेमति पैड पानी पियंती ठकिनी महाप्रभुकर की विचित्र लीला केरानी बाछुटे रागी माथि पंचम शिष्य को ऊपर होइरे रे मु जानि छी मत्स्य देश गोटे केरानी बाछ आ गोटे पैड आनले से निजे हाथ रे छाई खाइला को दीटा केरानी नै बोले लंब होई
बोले ठाकुरे विचित्र लीला प्रभु चैतन्य महापुरुष कहले तुमे माने मते पचारुछो राधा किए चैतन्य महापुरुष जीवन काल भितरे गेडुआरे गोटिए बही लिखिथिले पूर्ण होई नै ब्रह्मलीन से बही नाम होचे प्रभास खंड सेइथरे बंगला भाषा रे कहि भक्त माने पचारुचंती राधा किए कहले आमी तो जेना भाई कौन कहूच खाली गाइबा अच्छी किछि नाही पालारे गाइबा 60 मार तुमे तो संस्कृत लेक्चर कई युक्त इक समान गायक जे गाई जानी नहीं से पाला को आसीबनी तुमर तो कंठ नाही तुमे याधरे काई पौस्तल मु जदी 4 टंका 40,000 पाई थांती ये ठिसिना आपण खाद्य पेय ठीक देई देउचंती गोटे गोटे जागा रे सप देई देबे गोड़ जाई तळे मुंड मु आसी न था तुमे ये साढ़े तो ये टंका पाइचो काई आइचो सुकिला चूड़ा चोबैया कहला यामी तो जाने ना राधा थाके को दूरे रे तो जाने ना राधा दूरे दूरे भमियामी कुंड बाल्टी आउ कोड देखै एडी समय नाही देखुछु चैतन्य कहिले कहिले तुमे माने मते पचारुछो राधा किए राधा केमिनी राधा कुथाय थाके आमी ता जाने ना कुथाय थाके आमी ता जानो ना बुढ़ा कलिकता रे थिला बोते र मु एति के जानि छी ऊपर थिला था तळे थिला रा पिले माने ये बाउंस हां ये कोई ऑपरेटर पुरो जो कानी देई बापा नाइ कि फनेला बेटी सोला देखली ना पुओ सेठी कहले कहले राधा केमिनिया में जाने ना ऊपर बाउंस होची था ये होची रा मु ता तळे थाई बिलोम कलाल कि हे गेला रा से हिला था कोन हे गेला मु बिलोम करिवारु हेला राधा राधा केमिनि राधा कुथाय थाके हमें जानि आजा तुमे तो केही राधा जानि ना आमे आउ अल्प दिन परे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष दशमी रु पूर्णमी जाय कृष्ण का पाखरे आमे काहा को पूजा करी गोपपुर रे किए लीला करथले ताले से राधा किए केमिति जन्म नेबे सेई विषय आपण मान सुनो ओ राधा केमिति पृथ्वी की आसीबे राधा कृष्णकर हिसाब कोन हबो सेई विपद आपण मान सुनो चलो एतु आरंभ हबो राधा कथा बाबा आउ कला ये से दिन कोटि को करोड़ो प्राण Kimon
ठोक मो माँ माने तुम्हें तुम माँ ठू जेमती जन्म राधा सेमती नुह सारे से दिन स्वर्गपुर गोटे संबर्धना सभा डका जेमती राष्ट्रपति भवन में कृषक माने पांती राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक माने पांती ए पुओ गायक माने पांती सबु संप्रदायर समस्त आज स्वर्गपुर ठूल होइचंती उपढौकन पाइबा जी जार जो उपढौकन नवा कथा नहीं गले बेल नाई मु गड़ई दउछि जेतबळे पर्वत मानक भितर किए डाकंती समस्ते हिमालय को देले पंडित काहे कि ना स्थापराण हिमालय जेतबळे राज पदवी पाइले पर्वतंक भितर श्रेष्ठ सेति केवल गर्जन कला बिंध्य गर्जन कला संजम रक्षा कर हिमालय पर्वत मान भीतर श्रेष्ठ नगानांग अधिराज जहसह नगाधिराज से अस्थि उत्तर संग दिशी देवतात्मा हिमालय नाम पूर्वा पर्वतय स्थित पृथिव्या इव मानदंड पृथिव्या मानदंड इव स्थित मो कथा पड़े पृथ्वीर मानदंड हिमालय सी पाइले तुम्हें कहीं करजुच विंध्य कहला आपण माने हिमालय को देले जे किंतु मोर भूमिका अछि कोन भूमिका विंध्य कहछि कहला खेखेले गामी तबु बाह वनस्पति मम हृदय मेतुर मम पिचन स्पर्शम दे मान दर किंकिणिका विंध्य कहला मु जानि छि हिमालय राजा किंतु हिमालय ठारू मु उच्च मो पर्वत दिनकु दिन एते उच्चकु बढ़िला मो शृंग सूर्यंकर चिंता बढ़िला मु केमिति जीवा आसीबा करिबि मो गुरु अगस्ती आसिले मु मुंडिया मारिछि से मते उठ कहिले मु आजि काली पिला माने आ उठु जाय अछि गुरु को चापुडा मारि काई साइकिल धक्का कलु पंडित सारु काई ट्यूशन जोग्य लोकटा सार बाड़ाई थे बोले से साइकिल धक्का करता चुप हेकी मूर्ख अपगंड नरकर पड़ी गुरु निंदा कर जेमती तू गुरु को माइलु तो स्त्री तो माइला तो स्त्री तो माइले तोर खुशी रोसई कर दउछ गोटे सुभद्रा योजना मिलु थला बेले गोटे जाबड़ा पकइला कोन कहला अच्छा तो पिला माने किछ कहले नि तो बहुत तो स्त्री सते मारुछ से बडुटा घर नथिला सान थिला ता बो बोले से भी जोड़े जाबड़ा पकई देला तो सान पुओ तो दुख कलु नै दुख करबी काई की आ सबुना दिन को तीन थरा बापा बाडाकुती ओहो बापा डाकू गरो बाडाऊ ना असल कथा मु आउटी जे पर कहबी तो पुओ काई तो बाडैला तो स्त्री काई की बाडैला ए मां अछंती आज तो पाप राशि मोचन हो ये पंडित मान पर आउट जना जाऊ कहि तो स्त्री काई तोते बाडैला तो पुओ काई बाडैला एई जे पाप मोचन हो मो भाई पेरा मु टंका देई फेर हां आउ गोळ माल कर वो से दिन बिंध्य जते बेले कहिला मोर ऊपर को सुंग जति की तळु को मु सर्वश्रेष्ठ मु नई बारु सूर्य गले हिमालय कहिला किरे तोर एड़े आश्रदा तू मत सहित तुंद करछु हिमालय डाकिला गला एड़े बिंध्य तुम्हें हब श्रेष्ठ मु गोटे कथा कहिबी मो उत्तर दबो जोरु तुमर ब्रह्मा तुमको ब्रह्मा नमस्कार करंती ना विष्णु ना शिव से माने मते कहि नमस्कार करी ओ बिंध्य पाटी कर ठीक तुमर पुओ अछि ना तुमर पुओ नै हिमालय पचार तुमर झियो अछि ना तुमर पुओ झियो किछि नै तुमे अपुत्रिक तुमे अमंगल पर्वत अरे ये जो पर्वतर पुओ झियो नै सिए कोन एठी के आसे छे तो अपवित्र करि देलो तुमे चेष्टा कर नथिली हेले कोन हला पिला हे नै मु एठी गोटिए कथा कहंती जे मते बेल नै आपण माने कोंतु दीर्घ 50 वर्ष तळे गां रे जो मार पुओ झियो नथिबो बा नथिला ताकू लोक घृणा करू नथिले ताकू निया पानी अटक करू नथिले
আচ্ছা স্যার ঠিক করতেলে না ভুল করতেলে? ভুল করতেলে। আম শাস্ত্র লেখিছে অপুত্রিক নারী দেউলকু গলে দেউলে দিও লুচই। ইরে অপুত্রিক নারী যেউ ডাল ধরই সে ডাল শিরে পড়ই। ଆପଣଙ୍କର କହିବା ବାସ୍ତବ, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରି କହିଛି ଯୋଉ ନାରୀର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବ ଶୋଇପଡେ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁର ପଳେଇଛି। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ହଉଛି ପାଲାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। କୁଆଡେ ଯୋଉ ମାର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବ ସେ ଯୋଉ ଡାଳ ଧରିବ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ଇଏ ପଦ କାଟି ଦିଅ। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ନା ଦିଟା? যদি পুଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ସେ ମା ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ଦେଉଳରୁ ଦିଅ ଲୁଚି ପଳେଇବ। କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କେତେ ପୁଅ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଇଏ କେତେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କେତେ। ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପିଲା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରିବା? কোন কারণ? কলা আন্ধ্রপ্রদেশরে লক্ষ্মী পূজা নাই, আমেরিকারে তো নাই। ওড়িশা ঠারু এ আমেরিকা আন্ধ্র ধন্যরে আগেরে থাই। সে বুদ্ধি আউ কাক বতেই। লক্ষ্মী পূজা কলে ধন হবনি, কর্তব্য কলে ধন হব। তু তো ঘরে কান্থেরে লক্ষ্মী ফটো টাঙ্গি দেবু, বিলেরে ধান বুনিবুনি। কৌ লক্ষ্মী কেতে ধান দেবে তু মন্দিরে দেবু। চুপ চুপ চুপ। এটি যেতিকি আপন মানে বসছেন সব শুন। লক্ষ্মীଙ୍କର পুଅ ଅଛି, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦିଟା ପୁଅ, କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ। ଯୋଉ ମାର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ବାବୁ ମା, ତୁମେ ତାକୁ ଡାକିବ ମା। ତୁମ ପୁଅକୁ କହିବ ତାକୁ ଡାକିବ ମା, ତୁମ ବାପାକୁ କହିବ ତାକୁ ଡାକିବ ମା। লক্ষ্মীଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ତୋ ବାପା ଡାକିଛି ମା, ତୁ ଡାକୁଛୁ ମା, ତୋ ପୁଅ ଡାକୁଛି ମା, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛି ମା। ଯୋଉ ମାର ପୁଅ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମା ଡାକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସି ସବିନୟ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତଟିଏ ହେଇଗଲା ରାଧା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହେଇ ଦଣ୍ଡବତଟିଏ ହେଇଗଲା। ତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ସମୟ ନାହିଁ। ଆରେ ଆଜିକାଲି ନମସ୍କାର ସବୁ ବଦଳି ଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ଜାଣିଲେ? ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗେନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା ଯାକ ଅଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଥିବ ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ। ପଦଭ୍ୟାଂ, ଜାନଭ୍ୟାଂ, କରଭ୍ୟାଂ, ଉରଭ୍ୟାଂ, ଶିରସା ମନସାଦୃଶା। ଇ ଯୋଉ 8ଟା ଜିନିଷ ଶିରସା ମନସା ଯେତି ପ୍ରଣାମ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଏରିତ। ଭୂଇଁରେ ପାଦ ଲାଗିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିବ, ଜାନୁ ଲାଗିବ, ଛାତି ଲାଗିବ, ଶିର ଲାଗିବ, ମନ କାୟ ମନ ବଚନ ପ୍ରାଣ ଇଏ ଲମ୍ବ ହେଇକି ଦଣ୍ଡବତଟିଏ ହଉଥିବ। ନା ଏବେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ କଣ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା? ଆପଣ କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନକୁ ଦେଖିଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁ। ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଆସୁଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗୁରୁ ସେ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମଝିରେ ନଦୀ ମଝିରେ ଭେଟ ହେଲୁ ବେକେ ପାଣି। ଆପଣ ତ ଶିଖେଇଥିଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପାଣି ଭିତରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହବ। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିବି ଗୁରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ, ମୁଁ ଆପଣ ସେଠି ଠିଆ ହେବେ। ଏ ଅପଦାର୍ଥ ତତେ ନଦୀ ଭିତରେ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ଆପଣ କହିଲେ ପୁରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ନଦୀ କି ଉପରେ, ମୁଁ କେମିତି ଆର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷେ କୃତଚର୍ଯ୍ୟ ଭୀର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗ୍ରେ চ নগ্নয়া দেব মন্দিরে পিঠে চ আদ্রবাসন কুর্যা। মানে মনে রখ, ওদা লুগারে কাহাକୁ নমস্কার করিবনি। কেবল 2 জন নমস্কার হেবে, জনে আদিত্য নারায়ণ সূর্য নারায়ণ, আর জনে পিতৃপুরুষ। আউ তা ব্যতিরক বেলে বেলে তুমি আর্ধ বস্ত্রে ওদা লুগারে ঠাকুর পূজা কর দিও না। ওদা লুগারে কেবে ফুল তোলিবনি, ওদা লুগারে কাহাକୁ নমস্কার করিবনি, তৈল ভঙ্গে তেল লগাই কাহাକୁ নমস্কার করিবনি, অশৌচ অবস্থায় কাহাକୁ নমস্কার করিবনি। দেব মন্দিরে, মন্দিরে তু যাউଛୁ, তো গুরু গুরুজন আসন্তু, আসন্তু। মন্দির ভিতরে কাহাକୁ নমস্কার করিবনি। নৈবেদ্য অর্পণে তথা হাতরে ভোগ থালি আপন নেকি যাউছন্তি, মন্দির যাউছন্তি, ভোগ ধরিছন্তি, বাটরে কিଏ জনে গুরু গুরুজন ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ ভোগ ধরিকি মা কাহাକୁ নমস্কার করিবে। তু বস, তোর কিছু কাহিଁକି? ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ
ଶୁଣିଲି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଭୋଗ ଧରିକି ଗଲା ବେଳେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର ହବନି, ଭୋଗ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଗଲେ, ମୋ ବାଟେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଗଲି। ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହେଲା? ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ବାପା କଣ ମନ ହେଇଛି, କଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଲ? ନା ଝିଅ ଏଇଥିପାଇଁ ଜୟଙ୍କର ମୋର ତ ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜୟ ମତେ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କଲେନି। ଓହୋ ହୋ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ପାଲା ସେ ପଳେଇଲେ ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ପୂଜା କରିକି ଘରକୁ ଗଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଡେ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହେଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁନୁ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ପାଲା ପାଳିଆ, ତୁ ବୁଝେଇ ଦେଲୁନି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି? ସେ ଫୋନରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝେଇଛୁ ଟି? ବୁଝେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ବାପା ତତେ କହିଥିବେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେଇନି, ସାର୍ ମତେ କହିଦେଲେ ଭୋଗ ଧରିକି ଗଲା। ରହ ବସ, ବେଶୀ କଥା କଲା ଆର୍ଦ ବାସ। ଆଜିକାଲି ବିନା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ସବୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳିଲାଣି। ଆଉ ସେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା କାମ କରୁନି। ଏକ ବସ୍ତ୍ରେ ସ୍ନାନ କର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧାବସ୍ନେ ସ୍ନାନ ଯଦି ଶ୍ୱାନଚୁଷ୍ଟ ଭବେତ୍ ଗାତ୍ର ପୁନଃ ସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧ୍ୟତେ। ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଗାଧେଇବୁନି। ଯୋଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବୁ ସେଇ ଲୁଗାରେ କରେଣ ମାର୍ଜିତ ଗାତ୍ର ନିଜ ହାତରେ କେବେ ମା ଦେହ ଘଷି ହବନି, କି ଯୋଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବ ସେଇ ଲୁଗାରେ କେବେ ଦେହ ଘଷିବନି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ କୁଳାଙ୍ଗାର ଅପଦାର୍ଥ ସ୍ନାନେନ ମାର୍ଜିତ ଗାତ୍ର। ଆଜିକାଲି ସମୟ ବଦଳି ଗଲାଣି, ଆଉ ବାଥରୁମରେ କିଏ ଦିଟା ଗାମୁଛା ନଉଛି? ତୁ ଭଲ। ତେଣୁ ମନେ ରଖେ, ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ଗାଧେଇବୁନୁ। ଯଦି ବା ଗାଧେଇବୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବୁ ସେଇ ଲୁଗାରେ ଦେହ ଘଷି ହବୁନୁ, କି ଖାଲି ହାତରେ ଦେହକୁ ଘଷି ହବୁନୁ। ଛାଡ ସେ କଥା, କାହିଁକି କଥା କହିଲି ନା, ଝିଅ ରାଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସେ ନମସ୍କାର ଘୁଞ୍ଚି ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନେଲେ, କେବଳ ପାଦ ଛୁଇଁକି ନମସ୍କାର ଆହୁରି ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଜମା ନଉନାହାନ୍ତି, ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ତ ଆହୁରି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ନମସ୍କାର ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆଉ ଦି ହାତ ବି ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ହାତରେ। ନା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନମସ୍କାର ଟିକେ କରିବା, ବିନା ପଇସାରେ ଆମକୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ତୋ ପୁଅ ଝିଅ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ଶିଖେଇବୁ। ନମସ୍କାର କଲେ ଲାଭ କଣ ହୁଏ ନା, ଅଭିବାଦନ ଶିଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧୋପସେବିନ ଚତ୍ୱାରି ତସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶୋବଳମ୍। ନମସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସହଜରେ ଆଉ ମାଗଣାରେ ମିଳେ। ଅଭିବାଦନ ଶିଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧୋପସେବିନ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲେ ଚାରିଟା ଫଳ ମିଳେ, ଚାରିଟା କଲ୍ୟାଣ ମିଳେ, ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶ ବଳ। ତୁ ଯାଉଛୁ, ବୁଢା ମଉସା ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁ ନମସ୍କାର କଲୁ, ମଉସା ନମସ୍କାର। ସେ କଣ କହିଲେ? ବୁଢାଟି ହେଇଥା କହିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଆଶିଷ ତୋତେ ଦେଲେ। ଜଣେ ପୁରୋହିତ ନନାଙ୍କୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲୁ, ବିଦ୍ୱାନ ଭବ, କି ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, କି ଶୌର୍ଯ୍ୟବାନ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଭବ। ଅର୍ଥବ ନମସ୍କାର ଟିଏ କଲେ ଆମକୁ ସହଜରେ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ମା ରାଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଦେଲେ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଏ କିଏ? ହଁ ଓହୋ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଝିଅଟି ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ମୋର ତାରି ଚିନ୍ତା। କୋଉ ଦିନ ତା ହାତକୁ ମୁଁ ଦି ହାତ କରିଦେବି, ତାପରେ ମୋ କଥା ସରିବ। ହଉ ଯାହା କିଛି ସମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରହି কথନ কথନ ହେଲା ବେଳେ କହିଲେ, ହଉ ବହୁ ସମୟ ମନ୍ଦିର ରହିଗଲେଣି, ଏଥର ମୁଁ ଅତୀବ ପ୍ରୀତ। ହେ ଜଗବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ଆଜି ଏଇ ଶୁଭ ସମୟରେ ତମେ ମତେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତମେ ମାଗ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋର ଯିବା ସମୟ କଣ, ମୋର ଦରକାର କଣ ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ? ହଁ ସେ ମା ଯାହା ମାଗିବା କଥା ଝିଅ ତାର ସେ ମାଗୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବେ। ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଗବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ମାଗିବି? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡି ଦେଇଛି। ସିଏ ଆଜି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। କଣ ମାଗିବ ରାଧା? ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ମା କଣ ତ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଚାହଁ
ମଜାଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଇଏ କଥା ଦେଇ ଯିବି, ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ରାଧା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ଚାହେଁ ନା, ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ କାୟରେ ମନରେ ବାକ୍ୟରେ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମୋ ପିଲା ବେଳରୁ ଜଣକୁ ଖୋଜିଛି, ସେଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଖୋଜିଛି। ଇଏ ସଂସାରରେ ଜଣକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି। କହିଲା ପ୍ରଭୁ କରମଳା ଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ଅଭିରାମ, ଇଏ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ନିଖିଳ ଜଗତେ, ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ନିଖିଳ ଜଗତେ, ତୋର ପରି ବନ୍ଧୁ ଟିଏ ନ ମିଳିଲା ମୋତେ, ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ନ ପାଇଲେ ଭୁଲି ଯାଏ କାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ଯିବ ସେଦିନ ରାଧା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁନି, ଯାହାକୁ ପିଲା ବେଳୁ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ଜଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ମାନେ ଖୋଲି କରି କହିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି, ଇହ କାଳର ପରକାଳର ଦେବତା ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ପଦରେ ବରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନିଧି, ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମତେ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବସ ବସ। ରାଧା ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଏକଥା କେବେ ରଖିପାରିବିନି। ରାଧା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ଚାହିଁନି, ତୁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଯୁଗେ ରାଧା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଆଜିର କଥା ନୁହଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ତୋତେ ପାଇଛି, ତୁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଲେ ଯୁଗେ ଫେରିବ ସଙ୍ଗେ, ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର, ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର, ତୋତେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସାଧ୍ୟ ଅଛି କାହାର, ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ତୋତେ ଆଜି ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଯୁଗରେ ବିନା ଶକ୍ତି ବିନା ତୁ ଖେଳ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲେ ତୁ ଖେଳିବୁ ସାକାଶ। ପ୍ରଭୁ ତୁ ଯଦି ଆଜି ମୋ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରୁ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଜୀବନ ହାରିବା ବ୍ୟତିରେକ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମନା କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ହେଇପାରିବନି। କହିଲେ ହେ ରାଧା ମୁଁ ତମ କଥା ରଖି ବସ, ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି। ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି, ମୋ ଝିଅ ଯାହା ମାଗିଛି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଏତେ କୁଣ୍ଠିତ କାହିଁକି, ଆପଣ ଦବାକୁ ପୁଣି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ କାହିଁକି? ମୋ ଜୀବନର ସୁଖ ତ ସେଇଠି, ତାରି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ। ଆଜି ଆପଣ ମନା କରିଦେଲେ, ମୋ ଝିଅ କଥାକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମତେ ବେଶୀ ବାଧିଲା। ମୋ ଶେଷ ସମୟରେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଆର ପାରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜୀବନ ଦୀପରୁ ତେଲ ସରିଗଲେ ଦୀପ ତ ଲିଭିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଭିତରେ ମୁଁ ଆର ପାରିକି ଯିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁ କାହିଁକି କହିଲୁ ଯାହା ମାଗିବି ମୁଁ ଦେବି, ମୋ ଝିଅର କଥା ତ ଆପଣ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କର ନହିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ମତେ ବାଧିଛି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ
କରି ଦେବି ଗାଇ କୃପାନିଧି 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 ଆଉ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କହି କହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧେ ଧରି ମରି ଆଉ ଶେଷରେ ଅଭିମାନରେ ଏଇ ପ୍ରକାଶ ଅଭିମାନରେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ मिसेस घोषणा ने महान व्यक्ति गायक महाशंकर पाला गाइबारे मुग्ध होई 200 टଙ୍କା प्रदान करछन ता सादर ग्रहण करिवे। अरे से भाई मध्य ये सत्यनारायण सत्यपीर जहाँ हुए तो तांकरी जो कथा शुणी मारे महाप्रभु कथा शुणी श्रद्धापूर्वक 20 टंका देइछंती मु भगवान निकट में समस्त निवेदन करी महाप्रभु समस्त को दीर्घ निरामय जीवन दिंतु बोलंतु सर्वे आनंदे कबार हरि बोल। अच्छा शेष अभिमान सहित दुई पद कथा कहीदेला बेले जगन्नाथ महाप्रभु निष्पत्ति बदलैले कहले ठीक अच्छे जगबंधु मु कथा रखुची मु आपणक झियो राधार प्राणी ग्रहण करी किंतु गोटाए शर्त रे राधा को विवाह करी सत किंतु दिनक पाई तो बड़ देउल को राधा को मु नेबी नाही सबुदिन पाई राधा तार बाप घरे पड़ा थिबो रही प्रभु कथा देले मु राधा को विवाह करी सत दिनक पाई ताकू बड़ देउल को नेबी नाही शुणी देला परे जगबंधु महापात्र कहला कि कथा तथापि राधा ठिया हला कहला बापा एटा मो पई स्वागत एथि आपण चिंता कर मु जेतिकी चाहिए सेतिकी कृपा मिल गला बड़ देउल रहिबा आ घरे रहिबा मो जीवन रे किछि फरक नाही महाप्रभु मते आज स्त्री भाव ग्रहण करंतु सेतिकी मोर यथेष्ट ठीक कथा हला आज निजे महाप्रभु निजको निजे बरवेशर सजे हो जाउछंती बनमाल तो पड़ी पादरे अलता लगी टिपि टिपि चंदन मुखरे कजल एवं घरे ठाकुर घर सम्मुखरे गांधर्व रीति झियो राधा जगन्नाथ बेकरे वर्णमाला टे लंबे दउछि महाप्रभु को स्त्री भाव ग्रहण करदे से दिन राधा को बस मा एरा कौन कथा आ समय नहीं कहले ठीक अच्छी जगबंधु एथर मु आसुछि राधा से दिन महाप्रभु को पति रूप में स्वामी रूप में ग्रहण कर सारिबा परे प्रभु फेरिले प्रभु ठीक कथा कहले मो जीवन में आउ कि आज्ञा अभिलाष ना मो अभिलाष पूर्ण हो गला एणे जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर छाड़ी दीर्घ समय अनुपस्थिति रे लक्ष्मी खोजिले कहले मो स्वामी कौन मंदिर आज नहांती खोजी 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 सिंह द्वार पाखक पलि आसिले एणे जगन्नाथ महाप्रभु बर बेश टिके पूर्व तो बर होते से बेशटा अच्छी प्रभु जाऊँ सिंह द्वार पाखे पहुंची गले लक्ष्मी सिंह घर दरजा पाखे ठिया देखीदे प्रभु लक्ष्मी तमें कौन मंदिर छाड़ी एत बाट पलि आसछ केवल तुमको खोजी खोजी मते
ବାହାରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସ କାଇଁ ଆଗରୁ ତ କେବେ ଏ ପ୍ରକୃତି ମୁଁ ଦେଖେନି ମାନେ କୋଉ ଦିନଠୁ ନୁଗୁଡା ପ୍ରକୃତି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଆଖିରେ କଜଳ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଆଲୋ କ'ଣ ପାଦରେ ଅଳତା ଦେଖିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି ରୂପ ରହୁନି କାହିଁ ଶୁଣି ଦଉଛୁ କହିଲା ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ପାଦରେ ଅଳତା ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନର ବିନ୍ଦୁରୁ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ଜାଣିଛ ଅନେକ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ଜଣେ ନୂଆ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସଚିଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ କାହିଁକି ହାଉ ହାଉ ହଉଛ କ'ଣ ବରଯାତ୍ରୀ ତ ଯାଇଥିଲ ଇଏ ବେଶ କାହିଁକି ହେଲ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଏମିତି ବେଶ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ର ବସ ବସ କଣ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ପ୍ରଭୁ ଡରନ୍ତି କ'ଣ ତୁ ବସ କଣ ହେଲା ଆରେ ହଁ এই কথা কহিবাটা ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା কোন আপন কহিলে যে জগতর নাথ জগন্নাথ তারা বিশ্বর বড় ঠাকুর তাকু মা লক্ষ্মী কি সে ডরন্তে ধন্য ঠাকুর ରହ ତୁ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧର ରହ ଆରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ସେୟା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡରିବା ଉଚିତ কোন ডরিবা উচিত কাই মুন্ড ডরেনি ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଡରୁନୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି ବସ୍ ବସ୍ ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ କଥାରେ ଏକମତ ହେଇପାରନ୍ତି କି ନ ପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି